अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवल शिप की अमान आमद की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और लीबिया में दिफाई ताउन, कतर के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डेक की कंस्ट्रक्शन का आगाज, चीन के नए हैवी हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट, अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल का बिलाखिर कामयाब तजर्बा, जापान और बरतानिया में ताउन समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता रोज़ हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए हैं, जिस पर हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और चाहने वालों के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करेंगे। पाक बहरिया के जहाज़ PNS शमशीद ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान अमान की बंदरगाह मस्कत का दौरा किया। मस्कत आमद पर अमान में पाकिस्तान के सफ़ीर और रॉयल नेवी ऑफ अमान के हुकाम ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान PNS शमशीर के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर सैयद बिन सुल्तान नेवल बेस और रॉयल नेवी ऑफ अमान की डिप्टी कमांडेंट नेवल एकेडमी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्त शनीद के अलावा तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। चीन के नए लार्ज हेलीकॉप्टर AC-313A ने गुज़श्ता रोज़ फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की। इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एविक के तैयार करदा इस हेलीकॉप्टर के बारे में चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट कामयाब रही और इस मंसूबे पर काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। AC-313A को सिविलियन मकासद के लिए तैयार किया गया है। ये एक 13 टन मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है। इसमें एक्सटर्नल लोड के अलावा 28 पैसेंजर्स को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। ये हेलीकॉप्टर चीन की आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल Z-8 हेलीकॉप्टर के किसी हद तक हमपल्ला करार दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बोइंग और नॉर्वेजियन कंपनी नीमो ने मिलकर 155 मिलीमीटर के एक्सटेंडेड रेंज रैम जेट पावर्ड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के कामयाबी से ग्राउंड टेस्ट करने का ऐलान किया है। हालिया तजर्बे के बारे में कहा गया है कि ये US आर्मी के अहम मॉडर्नाइजेशन मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने की जानिब अहम कदम है। ये शेल US आर्मी को लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक की सलाहियत देगा। इन टेस्ट को नॉर्वेजियन कंपनी नीमो की जानिब से लीड किया गया और ये टेस्ट जनवरी और मार्च में गन से कंडक्ट किए गए। रूस की नेवी ने प्रोजेक्ट 22160 पेट्रोल शिप अपने फ्लीट में शामिल कर दी है। ये शिप ब्लैक सी में मौजूद फ्लीट के हवाले की गई। याद रहे कि इस शिप की कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू की गई थी। 1965 टन डिस्प्लेसमेंट वाली शिप पर ईगला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, 76 मिलीमीटर मेन गन जैसे वेपन्स के अलावा एक कार 27 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के लिए डेक मौजूद है। तुर्की की जानिब से इत्तहादी और दोस्त ममालिक को अस्करी इमदाद दिए जाने का सिलसिला जारी है। हालिया डेवलपमेंट के मुताबिक तुर्की ने लीबियन नेवी को जख्मियों के लिए बचाव और फायर फाइटिंग से मुतालिक तरबियत के अलावा बोट्स के लिए डिफेंसिव मटीरियल फराहम किया है। बोट्स के लिए डिफेंसिव मटीरियल शफक 534 टॉर्पीडो बोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो इनके बचाव के लिए खासा अहम है। वाज़ेह है कि इससे पहले तुर्की लीबिया की फौज के जवानों को तुर्की में तरबियत भी दे चुका है। चाइनीज़ सोर्सेज के मुताबिक चीन की आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल एक Z-10 हेलीकॉप्टर गुज़श्ता हफ्ते ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हो गया था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। Z-10 एक मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर है और चीन की फ़ौज इसके मुख्तलिफ वर्जन इस्तेमाल कर रही है। इस हेलीकॉप्टर के ME वर्जन के बारे में इतलात हैं कि यह बहुत जल्द पाकिस्तान की आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। अगर आप बेसिक Z-10 और ME वर्जन में चेंजेस से मुतालिक तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
روس نے شام میں موجود پہلی مرتبہ اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے اسرائیل کو پیغام دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نے پہلی مرتبہ اسرائیلی طیاروں کے خلاف شام میں اپنے S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو استعمال کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس وقت شام میں 4 S-300 بیٹریز تعینات ہیں جن کو روسی فوجی آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روس نے اپنے شام میں موجود سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو اسرائیلی طیاروں کے خلاف استعمال کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ حالیہ فیصلہ روس کی اسرائیل کے حوالے سے شام میں بدلتی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کے معاملے پر اسرائیل اور روس کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں اس سے پہلے روسی ساختہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اسرائیل کی جانب سے فائر کیے گئے کئی اسٹینڈ آف ویپنز کو بھی انٹرسیپٹ کر چکے ہیں۔ تاہم ایئر کرافٹ کے خلاف ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے استعمال کے حوالے سے ہدایات پہلی مرتبہ جاری کی گئی ہیں۔ جاپانیز سورسز کا دعویٰ ہے کہ جاپان کی میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز اور برطانیہ کی BAE سسٹمز جاپان کے نیکسٹ جنریشن FX فائٹر پروگرام پر شراکت داری سے متعلق بات چیت کر رہی ہیں۔ جاپان 6 جنریشن طیارے کو 2035 میں ڈپلائے کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ برطانیہ اس سے پہلے جاپان کو انجن پارٹس اور دیگر امور پر تعاون سے متعلق گرین سگنل دے چکا ہے۔ جاپان اس ایئر کرافٹ کے لیے اینٹی شپ میزائل اور دیگر سسٹم ڈیولپ کرنے سے متعلق پروگرام شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اٹالین کمپنی نے قطر کے لیے لینڈنگ پلیٹ فارم ڈیک کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس بارے میں تقریب اٹلی میں منعقد کی گئی۔ 140 میٹر سے زائد لینتھ اور 550 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے والی اس شپ پر NH-90 سیریز کے ہیلی کاپٹر کے سائز کے لیے ڈیک موجود ہے۔ یہ LPD بنیادی طور پر الزبارہ کلاس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ یاد رہے کہ الزبارہ کلاس کارویٹس بھی اٹالین کمپنی نے قطر کے لیے تیار کی ہیں۔ فرینڈز، اسرائیلی کمپنی رافائل نے ایروسپائک نامی ایئر لانچ اسٹینڈ آف میزائل متعارف کروایا ہے۔ اس میزائل کو نیکسٹ جنریشن اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے۔ اس کو کلوز ایئر سپورٹ، اینٹی ٹینک اور دیگر رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رافائل کے تیار کردہ ایروسپائک میزائل کو فکس ونگ ایئر بورن پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ایئر فورس نے 3 ناکامیوں کے بعد 14 مئی کو پہلی مرتبہ اپنے ایئر لانچ ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ AGM-183A کو B-52 طیارے سے فائر کیا گیا۔ جنوبی کیلیفورنیا میں کیے گئے اس تجربے میں میزائل نے ماک 5 کی سپیڈ سے فلائی کیا۔ اس سے پہلے اس میزائل کے B-52 سے 3 تجربے ناکام ہو چکے ہیں۔ البتہ حالیہ تجربے سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔